Bueno, ¿qué tal, amigos? Hace tiempo que no reaccionamos al canal de Churrupinsky, ya lo sabéis, Papá, porque hace tiempo que Papá pues no sacaba ningún vídeo, pero hace un par de semanitas sacó este vídeo de Supply and Demand, es decir, oferta y demanda, y cómo lo trabaja. Vamos a ver cómo lo trabaja Churrupinsky. De hecho, hay alguien que está haciendo su curso y me ha comentado que la verdad que lo que publica aquí en su canal de YouTube no se guarda nada de lo que publica en su curso de pago. Lógicamente me imagino que en su curso de pago todo estará mucho más organizado, más en orden, pues más enfocado a ello. Y bueno, pues que me imagino que lo que ha querido decir este chico que está haciendo el curso de Ben, que dice que le gusta mucho y le está funcionando muy bien la metodología que él aplica, me imagino que se refiere a que lo que enseña es exactamente lo mismo que en el curso, lógicamente, y entiendo que en menor cantidad, ¿no? Y más selectivo a la hora de enseñarlo. Así que, amigos, vamos a ver lo que tiene que decir Bern. Por cierto, la última vez sé que podíamos traducir los vídeos. Vamos a verlo. Subtítulos, no. En este caso no me deja, así que voy a tenerlo que poner los subtítulos en español, ¿vale? Vamos allá. Ok, traders, ahora sí, vamos allá. And welcome to our brand new supply and demand strategy course here on my YouTube channel. In this powerful supply and demand series, sé que todo esto es como un montón de publi, ¿vale? Saltamos directamente aquí. We have to answer Vale. following question. How much time did price spend in the zone? Because remember, Trading 101, what is a chart essentially or candlesticks? A chart always represents filled orders. Candlesticks are completed transactions between buyers and sellers. So orders have been filled. But our goal as a trader is to find the hidden institutional unfilled orders. So the concept of supply and demand says the more basing candles you have, or in other words, the more time price spent in a certain area, the more likely it is that most of the orders have been filled, and the next time price will go to when the next time price will go to that particular area, it will go through that area. So consequently, we need less time spent, less time for institutions to fill all their orders and find the imbalance, or in other words, the institutional unfilled orders. Now, we need to differentiate a bit between beginner rules, because to have rules in place, right, we all need to have rules in place, and to act mechanically and objectively. But also, we need to look into real-world trading application. So as a rule, you can say everything more than 6 candles in the base is not acceptable, and you will disregard the zone. Because you would assume that price spent so much time in that area and institutions had enough time to fill their orders, and the next time price comes back into that area, it will go through. And anything between 1 and 6 candle in the base means your base duration rule is essentially met. Ah, qué interesante lo que está explicando. O sea, para buscar zonas de giro, ¿no? Es decir, bueno, así como un tipo CRT, ¿no? Es decir, una vela y gira, ¿no? Luego, aceptable de 3 a 6 velas. Y luego, por último, no aceptable cuando pasa mucho tiempo, y es porque dice que las instituciones han tenido bastante tiempo para completar sus pedidos y que la próxima vez que el precio alcance esa zona, que no tiene por qué respetarlo, ¿vale? O sea que este es no aceptable. Qué interesante este concepto. Last time, you could use also a grading system, or, well, simplify it just by saying, okay, rule is either breached or rule is met. And here you see your rule card to the right. As a recap, every zone, demand or supply zone. O sea, es decir, de 1 a 6 velas. De 1 a 6 está bien, más de 6, malo. En este caso tiene 3 y 3. Está bien. Bueno, aquí te da toda la explicación, me imagino. Vamos a la siguiente parte. So, a formation with 1 candle in the base, reassembling a rally base rally or a drop base drop can be quote unquote fake zones, or you can call them, well, speed bumps actually. And this is not an origin of imbalance or the initial move, just a short pause before the continuation of the actual origin of imbalance. So speed bumps are often seen when we have strong momentum either to the up or downside. And as a conclusion, we don't want to trade speed bumps, as they are only, well, as I said, fake zones. Now, in just a minute, once I go into the real charts, I will show you 2 or 3 examples of, well, speed bumps to clarify it more practically. But as a rule of thumb, once you have a strong momentum, either up or down, and multiple same color candles like here on the example, and somewhere in the middle of that strong momentum move, you have a single candle that looks indecisive,
and has the same color, it's very likely that this is not an imbalance, but just a quick pause in price. Therefore, I personally disregard these areas. So, as a summary, we want to see as few candles as possible. This means institutions have had very little time to fill their orders. The more likely it is for us to find unfilled orders in this particular area. So here in these examples, you see 3 and 2 basing candles before you see a very strong explosive departure from. Fijaros que coge por aquí abajo, está atrapando la apertura y el máximo, y aquí apertura y máximo. Una forma curiosa de cómo marca estas zonas de oferta y demanda, ¿eh? Your zone. Well, so now in an isolated way, this represents best case scenario in terms of zone structure, I would say. So very clear in your face structure, something actually that you spot immediately as a zone. If you can spot a clear, nice looking structure immediately without zooming in or out of an area to force something that is not there, these are usually the best zones. So now it's time to go into the charts. Where are the charts? Here we go. Now, I want to show you 5 examples of good zone structure because there are 5 trades that we are potentially as a community are in right now, that I called in my Funded Trader Weekly Outlook, that we are trading right now as we speak. So, but let's start with the Recordamos que habla de zonas de oferta y demanda, ¿eh? With the speed bumps. And you see, I make it also bigger for you to see. Velas diarias utiliza. Ahora veis el time frame, ¿no? No os tapo, que siempre os quejáis de que os tapo. Here we go. Now, this is a good example of a speed bump, where you have a strong momentum to the downside. Una pequeña pausa. You see in the middle of that strong momentum move, you have a drop, base, drop. But this is an indecisive candle, and then you have a very strong move out as well. So someone could highlight this as a zone because, hey, well, like out, zone structure, all meets all rules. But in context, in real market environment, this I would classify as a speed bump because this is part of that strong momentum move. It's only one candle, same color candle as well. So it's not an imbalance per se. It's just a pause in price before price continues to go lower. And you can also see una pequeña pausa de continuación. Just went through like a hot knife through butter. Let me show you more examples. Here I have one more on the euro dollar that is actually a speed bump, and you see it right here. And I'll make it also bigger for you. Here Ahí we está. go again. From a zone structure perspective, a very good looking zone. You have a drop, a base, and a nice drop. But again, look at this whole. Qué interesante este concepto, ¿no? Cuando viene ahí con velas muy fuertes e ineficientes, una vela intermedia, ¿vale? Que podría ser perfecto una turtle soap de continuación. Momentum move. It's just a strong momentum, and it's just a pause in price rather than a nice imbalance. Y lo marca, fijaros, como una zona de oferta, ¿eh? And part of that strong momentum. In the Qué middle of that strong interesante. momentum, you have that basing candles. So you see that drop, base, drop. Velas diarias, Price ¿eh? just also here went through that drop, base, drop, and even with the stop loss, with our stop loss rule, which is 33% of the zone would not have worked, right? So again, it's more like a fake zone or a speed bump in this case. Now I have, I think, one more. Yeah, here we go on a British pound, US dollar. Here we go. You see also here, from a zone, just the zone structure, you have a clear, nice drop, base, drop. But it's, again, part. So what classifies a speed bump? You have a strong momentum to one side, here to the downside. Reductor de In the velocidad. middle of that move, you have one single candle. It's the same color candle. And you see zone structure, all right, makes sense. But here also, you got a little bit of movement here, but then also it just went through like a hot knife through butter, so it didn't work. So remember what classifies speed bump: strong momentum. No to one funcionó, side, either up or simplemente. down. You have in the middle of that move, you have only one candle. It's the same color candle here as well, and this is our zones that I would completely disregard. Now let's look at the trades that I'm in and the community is in right now as we speak. There is a short right now on the euro dollar from this area here, and I'll make it also bigger for you to see. And then we just look in a very isolated way just at the zone structure. You see here, you have a drop, base, 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 base. So actually 1, 2, 3, 4, 5 basing candles. So rule is met. Anything between 1 and 6 is okay. And then you have a nice drop here as well. So strong move to the downside here. And you see how price came just
a couple of days ago, well, yeah, into that area, and then now eventually it collapsed here, right? So again, from a zone structure point of view, basing candles leg out. Qué bueno, qué interesante. Very, very good looking zone. Now on the USD Swiss franc, there's a long right now, and I want to show you the zone as well here from a zone structure point of view. You have here a drop, a base, two candles in the base, and then, I mean, if this is not a leg out, then I don't know. This is like in your face, right? I mean, this is the most obvious institutional activity that you can have. Very strong leg out, drop, base, drop. Again, here a clear zone from a zone structure, in your face, picture perfect zone. And here you see also La zona perfecta. Here to the right, price is reacting right now as we speak from that zone very, very nicely. Now we have here on the USD JPY, I want to show it to you as well. Here on a 960-minute chart, so 16-hour chart, a chart that I like as well. You see here we have only 960 minutos. 960 minutos. ¿Por qué 960 minutos? 24 por 60, 24 horas por 60 minutos. Buah, tengo que usar la calculadora, ¿eh? Me vais a disculpar, pero a tanto no llego, ¿eh? Calculadora. 24 por 60, 1440. Hostia, ¿por qué 960 minutos en el dólar yen? Qué curioso, ¿no? Qué temporalidad más curiosa. One candle in the base, but it's not in the middle of the move. It's actually at the beginning of the origin. You see a drop base rally. It's not a rally base rally or drop base drop. That would classify more like a speed bump. But here it's like a drop base rally. Very nice leg out. One candle in the base. So zone structure, all rules met. And you see also here we see a phenomenon that just touched, and now the rest so far is history. And al pip la caza, ¿eh? Big time profits here. Big time profits. Well, I want to show you two more exceptional trades that are running right now. Again, just from a zone structure point of view, here we have, and this is now quite interesting, and I will tease one of our next lessons here, which is level on top of level, because here, look at the zone that I called in my Founder Trader Weekly Outlook is a rally. Va marcando zonas. Basing candles here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, Bernd, you just said 1 to 6, more than 6 is not acceptable. This is true in an isolated way. But this is part of a level on top of level structure. Because the proximal level you have here, so it's an overlapping level on top of level. So that's the distal level, that's the proximal level. So that level, the proximal level, is a reaction of the level above of the distal level. So that's the real imbalance. And that's why this level is valid, and then you can time it based on the distal level, because the rule of the distal level would be everything that looks like a level is a level, basically, because the proximal level is high quality down there. But again, I'll make a separate lesson on level on top of level, because this is also a super important concept. And you see price came in, and look at this massive drop here. And we had a potential add-on on this trade, or even a new trade on a British pound. Where is it? It's down here. I want to show it to you as well, because here as well, from a zone structure perspective, well, it's a picture perfect trade. Look at this here. It's just amazing. You have a drop, 3 candles in the base. You see clear as it cannot be clearer than that. A drop, a base, 3 candles in the base, and then a nice drop. Price came back, and look how it reacted. It was like a swing sniper. Él está marcando la base, ¿vale? La base es el mínimo y el máximo para este conjunto de velas de acumulación. Y aquí igual, pero utiliza solo una vela positiva, a mínimo y máximo. Y luego retroceso a la zona para... Es muy curioso cómo marca las zonas de oferta y demanda. Muy genuino, muy especial suyo. Porque luego aquí estaría esta zona de aquí, ¿no? Sería esta zona de aquí. Curioso. Siempre se aprende, el vídeo ya está, amigos. Siempre se aprende algo bueno con Churrupinsky, tío. Siempre se aprende algo bueno. Muy interesante esto de las zonas válidas de oferta y demanda en las que no. O sea, es decir, las que tienen más de 6 velas, como que no las da por buenas, a excepción de que tengan ineficiencias y tal, y cosas muy concretas, que me imagino que estará en el curso. Y luego, pues estas velas de continuación, las bomb, ¿cómo las llama? Las bomb, no sé, lo que sea. ¿Vale? Muy interesante, muy interesante. Bueno, siempre se aprende algo nuevo con Churrupinsky. No sé qué os parece. Me parece muy interesante. Hace poquitos vídeos de estos donde él enseña un concepto, ¿no? Como este.
como este que estamos viendo aquí, y luego pasa al backtest y lo enseña, ¿no? Cómo lo opera él. Hace muy poquitos vídeos de este tipo y creo que cuando los hace vale la pena verlos y reaccionarlos y ver cómo lo aplica él. Pero bueno, zonas de oferta y demanda y cómo las marca él. Busca esos rangos y las valida a partir del número de velas diarias. O sea que muy interesante, muy objetivo y la verdad que con poquitos flecos y poquitos agujeros. Traders, no sé qué os parece. Churrupinsky, papá, ¿qué podemos decir de él? Siempre se aprende algo bueno de él. Por cierto, amigos, hablando de algo bueno, que sepáis que en la página web de TradingForexSP tenéis en el apartado de empresas de fondeo los mejores descuentos en todas las empresas de fondeo que yo recomiendo. Pero en especial aquí, Next, que ya pasa a ser de las, yo creo que es la mejor del mundo ya, ahora mismo. Que sepáis que conmigo, con mi enlace y con los cupones que veis aquí y que vais a ver en la descripción, el comentario fijado de este vídeo, tenéis 5% de descuento en futuros y un 125% de devolución en todos los desafíos. Es decir, tú haces el desafío y no te devuelven el 100%. Con mi cupón y mi enlace te van a devolver el 125%. Así que, amigos, ya sabéis, si queréis compraros una prueba de fondeo con Next, siempre utilizar mi cupón. Y si ahora mismo no queréis compraros la prueba de fondeo, pero más adelante, oye, no descartáis hacerlo, o estáis esperando que salga alguna oferta especial, para no perderos las ofertas, apuntaros este correo electrónico que yo, en el momento que salga una oferta especial, os mandaré una newsletter con esa oferta. Hace poquito estaban regalando, hace nada, una prueba de fondeo extra de regalo con la prueba de fondeo que compres. Es decir, compras una y te regalaban otra. Era un 2x1. Y mucha gente lo ha aprovechado. Puede ser que tú ahora no te lo estés pensando, pero más adelante igual sale una buena oferta que te interesa y quieres aprovechar a comprarla. Pues bueno, si te registras aquí, cuando salen este tipo de ofertas, yo te las voy a mandar a tu correo electrónico. ¿Qué te interesa? Ya sabes qué hacer. Mi enlace y mi cupón de descuento. ¿Qué no te interesa? Ya lo sabes también, lo puedes descartar. Así que, traders, vídeo de Churrupinsky. Me parece muy interesante el tema de oferta y demanda. Ya os digo, tengo un alumno, por el momento uno, que está haciendo su curso y dice que muy bien, que le está yendo muy bien, que explica cosas muy buenas, ¿vale? Y de hecho a mí me va comentando y tal, y me ha dicho que reaccionara al vídeo, así que aquí lo tenéis, la reacción al vídeo, que ha dicho que no se guarda nada del curso, que lo que ves ahí lo explica en el curso, me imagino que en el curso muchísimo más amplio, más ordenado y más enfocado a la estructura que tiene que llevar su curso, pero ahí lo dejo, que le ha gustado mucho, y es un alumno que está fondeado con Axi, creo que ya tiene $200.000 fondeados, ¿vale? O sea, que es un alumno espectacular, no viene de un cualquiera, ¿ok? O sea, que viene de un pedazo de alumno. Así que, si os interesa el tema Churrupinsky, ya sabéis, podéis buscar ahí en YouTube material suyo y seguir viéndolo. ¿Que queréis que reaccionemos más vídeos de Churrupinsky o que pueda ver su curso y comente alguna cosa? Me lo dejéis en los comentarios y también, como siempre digo, no te olvides de darle un buen like a este vídeo, suscríbete, activa la campanita y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.